ببخشید احیانا کسی نیومده اینجا یه کیف گم کرده باشه؟ نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. 만일 나라면 어떻게 할 것인가? 당신에게 줄곧 이 질문을 던질 한 편의 영화가 있습니다. که این مال مردم بردارم بالاخره یه جای تو زندگی 100 برابر پاش میخورم. رکی که ای بابا همه عمرش یه روده راست شکمش نبوده. فرض ایشون یه کیفی هم پیدا کرده برگردونه صاحبش. چیکار کرد؟ چیکار نکردی؟ 사소한 거짓말이 불러온 파국의 그림자. 문화 시민의 선택 어떤 영웅입니다. 라임 솔탄이. 빚을 갚지 못해 감옥에 수감 중인 라힘. 그는 이틀간의 특별 규율을 신청해서 이 상황을 해결하려 했습니다. زیاد زیاده ندیده بودم. کیفو گرفتم زیر چادر کسی نبینه. میبینم. 여자친구가 우연히 주운 가방 속에서 발견한 금화. 베스트 کیف. 바로 이 금화를 팔아서 보석금을 내려고 했죠. 13 14 15 16 17 10 تا 4 و 300 اومده پایین؟ چه قیمت کردید؟ هفته پیش. قیمت سکه خانم ساعتیه. 하지만 예상보다 낮은 금화의 감정액. 하는 수 없이 라힘은 매형을 대동해서 채권자인 장인을 설득해 보기로 하는데요. یه بخشی از بدهیش جور کرده. حدود 70 خورده. 100 باره این قرارها گذاشته، 100 باره این وعده ها داده. دروغ میگه به قرآن بازی بیشترم. آقا برام این بیاد بیرون بالاخره یه تلاشی میکنه میده بقیه بدهیش هم خورد خورد. من به این بابا دیگه اعتماد ندارم. آقا برام بحث اعتماد نیست. اجازه بده. یه ایوان گرد از رو بازی و قیافه مش مردش خوردم برای هم فوش. 라힘을 절대로 신뢰하지 않는 장인의 단호함. 게다가 그 밤 رحیم یه چور پرسم اروا خاک مامان راستشو میگی؟ پس این کیفو با این همه سکه از کجا اومده؟ یه آشنایی بهم داده. این سیگار و فندک و کیف زنانه هم آشنا بهت داده؟ پس این کیفو رو از کجا آوردی با بند پارش؟ 누나의 수상적은 최근까지 더해지게 되자 라힘은 마음을 바꾸기로 합니다. به دلم نمیاد. حالا میگی؟ وجدانم قبول نمیکنه. باشه برو صاحبش پیدا کن بده بهش. 결국 그날 오후 ببخشید احیانا کسی نیومده اینجا یه کیف گم کرده باشه؟ نه چطور؟ ما یه مقدار طلا پیدا کردیم. چقدر هست؟ زیاده. همین جلو شعبه؟ نه جلو ایستگاه اتوبوس. 사실 처음엔 라힘도 그저 금화를 잃어버린 주인을 찾아주겠다는 순수한 마음이었습니다. 그런데 얼마 후 آقای سلطانی بله. 라힘의 선행을 알게 된 교도소장은 생각지도 못한 소식을 전하는데요. نگاه کن از تلویزیون دارن میان میخوان با صحبت کنن. بیتار کار خاصی نبوده. یه چند سکه بود. تحویل مهم دادیم نیست چند صاحب. سکه بود. مهمیه تو دور و مرخصیت گذاشتی گشتی دنبال صاحب کیف. توی شرایط. 금화 가방을 돌려준 재소자. 한순간 선한 영웅이 되어버린 라힘. بعد دیدم یه کیف زنونه ای افتاده اینجا دقیقا اینجا افتاده رو زمین بندش هم پاره. 일주일 전 여자친구가 주운 가방이라는 사실을 숨기고 휴가 중 본인이 경험한 일로 증언해버린 라힘. صبح با خودم فکر کردم که این مال مردم بردارم بالاخره یه جای تو زندگی 100 برابر پاش میخورم. برای اون کسر وامی گرفتم. ماشاءالله. ولی خب شریکم پولم برداشت. برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم. 그렇게 조금씩 그의 선행에 거짓말이 덧대어질수록 주변 역시 그를 의심하기 시작하는데요. بفهم. شما از کجا مطمئنی داستان کیف پیدا کردن این حرفا ساختگی نباشه؟ شما از کجا میدونی که ساختگیه؟ چون با جناقم بوده. بیشتر شما میشناسن. چی رو دروغ گفته؟ ایشون رفته تو تلویزیون میگه بانک گرفته نتونسته قسطاشو بده. اجازه بده نتونسته قسطاشو بده. خب کدوم بانکی به همچین آدم وام؟ اشکالش چیه؟ چرا نمیگه نزول گرفته بوده؟ 시간이 갈수록 그의 발목을 잡는 불행의 단초가 되고만 선행. 라힘은 과연 이 위기를 벗어날 수 있을까요? 문화 시민에서 이란 영화 소개한 거 처음 아니에요? 그러네. 근데 생각보다 이렇게 진입 장벽이 그렇게 높지는 않네요. 더 매력적인 이유 중에 하나가
정서는 좀 비슷하되 또 되게 다른 문화들도 있는 거잖아요. 그런 네네. 걸 또 발견하는 재미도 있는 것 같고. 이 영화 속에서는 이제 평판, 명예라는 가치가 굉장히 중요한데 رم یه کار نکرده باشی آبرو خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونیم توی شهر سر بلند کنیم. احساس کوچیکی کرده همه داستانم سرهم کرده نه. یه احترام اعتباری به هم بزنه 처음에 사실 이 사람은 약간 뭐라고 그럴까요? 자기가 착한 일을 하면서 좋은 사람이라고 사람들한테 칭찬을 받고 싶은 마음이 굉장히 커요. 그렇기 때문에 굳이 근처에 은행에 제일 번듯한 데 들어가서 그 자기 선행이 자연스럽게 알려지게 하고 누나 전화번호 주면 되는데 교도소 전화번호를 주고 이런 방식으로 이 사람 그걸 알려주고 싶어 하죠. آقای سلطانی بفرمایید بالا. بفرمایید. تصویرشون بفرمایید. بله. تبریک عزیز. من اولش وسوسه شدم که ایسکا بردم بفروشم بدم جای بدهیم ولی یه اتفاق خیلی ساده توی طلا فروشی افتاد وقتی بنده خدا اومد پول سکه ها حساب کتاب کنه ماشین حساب شکار افتاد من یه لحظه پیش خودم فکر کردم که یه نشونایی که من این کار نکنم مال مردم برگردونم صاحبش که برای قدردانی از کار جوانمردانه یه انسان شریف برای ایشون یه شغل تو مجموعه خودشون در نظر گرفتن. محمد تشریف بفرمایید. بفرمایید. جایی تو بخور. خیلی من ببینم وقتی آقایی که شما این سکه رو بهش برگردوندین یه خانم بودن خب شمارش میتونی من بدی یه زنگ بهش بزنم؟ شماره ازش ندارم یعنی هیچ نشونه ازش نداری؟ من خودم ندیدمش من این کیفور خواهرم تحویلشون دادم خب چطور شده؟ من برای که نامه شما رو بنویسم قبلش باید یه اطمینانی حاصل کنید. از چی؟ شاید یعنی داستان شما ممکنه واقعی نباشه. تو من این کیفو بر نگردوندی به صاحبش؟ چرا؟ برو صاحب کیفو خارت بچت وردار بیار اینجا من 2 سال ازشون بپرسم یه نوشته بذارم جلوشون اینا امضا بکنن که ای فردی آدم مریضی از این در اومد تو من یه حرفی داشته باشم در جوابش بگم دهنش ببندم. سخته 이 کار؟ 제가 이분 영화를 이번에 처음 본 줄 알았더니 그 시민관아 대대별 거를 또 연출하신 분이더라고요. 아카데미 외국어 영화상 그러니까 요즘은 국제장편 영화상을 2번이나 받기도 한 그런 명성 있는 감독이죠. 아시가르 파라디 영화는 뭐라고 할까요? 끊어보기가 굉장히 어려울 정도로 영화 속의 기본 설정을 일단 펼쳐놓고 나면 너무너무 흥미진진하고 그리고 또 티끌로 태산을 만드는 사람이에요. 보통 태산을 만들려고 하면 무슨 거대한 골재를 채워넣어서 만들어야 될 것 같은데 이 사람은 티끌을 모아서 태산을 만드는 사람이기 때문에 그 영화가 정말 이 작법에서 무너지지 않는 그런 훌륭한 영화들을 만들고 있죠. حال شما خوبه؟ ببخشید من مزاحم شما شدم. عذرخواهی می‌کنم چند روز پیش یه خانم با یه شماره تلفن به من زنگ زدن. اگه پیشتون هستن من باشون صحبت بکنم. راننده تاکسی بود که آورده بودش در خونه. گفت با موبایل من زنگ زد. والا سوار شد دیدم خیلی هراسونه. دیگه تو را حرفی نزن. ولی وقتی که دوباره از دم خونه شما سوار شد تو آینه نگاه کردم دیدم تو کیفش داره سکه‌هاش میشموره. بله آورد پیش خودم. من دونه دونه نگاه کردم سکه ها رو گفتم طلان همش. یه قیمت سکه پرسید و گفت که میتونم یکیشو بفروشم. من دیدم یکم مشکوکه گفتم امروز اصلا خرید نداری. چیش مشکوک بود؟ یه کسی که طلا مال خودش باشه نمیاد بپرسه اصلیه بدلیه. 저런 것도 기가 막힌 게 그 가방주의는 영화를 다 보면 가짜 같잖아요. 근데 가짜라는 보장도 없어요. 영화를 보면 가짜인지 진짜인지는 끝까지 봐도 모릅니다. 근데 가방 안에 뭐가 들었는지 그러니까요. 가방의 형태나 색깔 네. 이런 건 또 알잖아요. میگم شما نیچونی های کیفو بدی؟ چند سکه؟ چه سیگاری؟ 그런 측면이 바로 이제 강력하게 주의일 거다라고 생각하지만 또 중반쯤 가면 아까 우리가 본 대로 세상의 진짜 주의는 이게 진짜예요라고 묻는 사람은 없다는 거죠. 이런 식으로 서로 다른 충돌하는 증거들이 영화 속에 다 있는 거예요. 아니 사실 라임이 거짓말을 한 건 사실인데 뭐 그냥 사소한 거잖아요. 계속 자잘한 그런 거짓말을 하다 보니까 스스로가 이 논리적으로 붕괴가 되기도 하고 한 번 그 사람이 낙인 찍히는 상황에서 모든 게 다 거짓말 같은 거예요. یکی عیدت شماره است. شمارش بگیر بس که میخوام باش حرف بزنم. یه تو ببینم.
این مزخرفات نوشته معلومش نمیشه کرد یکی یه چیزی میمیسه بعد همینجور دست به دست میگرده دیگه. شما مطمئنی این خانم واقعا صاحب کیف بوده؟ ها نشونی های کیف که درست داد. شما برو فعلا تو ببینیم چطور میشه. تو با خواهرش صحبت کردی؟ شکی نکردی به چیزی؟ به چی؟ که این داستان خودشون سرهم کرده باشن؟ نه. منی؟ بله. این یه کار میشه که چیکار؟ سلام. 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 ببخشید دیر شد. نه خواهش می‌کنم شما ببخشید. راحت بشین. بفرمایید. شما تشریف داشته باشین میخوام با خانم صحبت کنم. بفهم. یه نوشته بنویس. چشم. کلی ماجرا رو هم توضیح بده امضا کن. ببرم بشم بیرون؟ نه همینجوری. 영화에서 보면 저 주인공은 항상 이렇게 미소를 머금고 있어요. 거의 대부분. 근데 그게 사람이 얼마나 선한가도 보여주고 다른 한편으로는 사람이 얼마나 약자의 처지에서 계속 오랜 세월 있었던 사람인가 이런 느낌도 있거든요. 그래서 참 연기가 좋은 것 같아요. 그래서 제가 이제 주인공 라임에 대해서 조금 조사를 해봤는데요. 이분이 이란 출신이에요. 그리고 이름이 아미르 자디디예요. 아미르 자디디. 근데 이분이 배우 겸 테니스 선수 출신이에요. 원래는 이렇게 건장한 테니스 선수예요. 예. 근육을 10kg를 줄여서 이렇게 마르고 수염을 길렀어요. 동일 인물 같지 않아요. 근데 내가 볼 때 이분은 개인적으로 머리 길러야 돼. 그러니까 미관상으로 봤을 때는 좀 더 머리 기른 게 나아. 그리고 이분이 여기서 의심과 동정심이 동시에 드는 인물을 표현하려고 일부러 좀 구부정하게 걷는 방식이라던가 천진난만한 미소 등을 자기가 좀 연습을 했고 감독님이랑 리허설만 무려 10개월 동안 리허설만 10개월을 했대요. 그렇게 해서 라임의 캐릭터를 완성했다고 합니다. شما نوشته خانم بخون امضا کن. دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. زحمت کشیدید. بفهم. میگم فقط شما بهم کنیم ما کی افت بریم سر کار. فعلا خیلی روی کار حساب باز نکنین. تا ما اول ببینیم ایشون شرایط استخدام دارن ندارن. شما گفتی خانم بینجی چند سال ساده ازش پرسین. بعد می‌خواستی با پول فروش سکه 70 تومن جور کنی میدی طلبکارت. من همون رو با طلبکارم صحبت کردم اون هم قبول کرد. فقط نتونستم با خودم کنار بیام پولی بند خدای بدم جای بده. آقا ولی شما یه هفته قبل از اینکه اصلا اون سکه رو پیدا کنی قول 75 تومن دادی به طلبکارت. نه. کی حرف زده؟ سلام آقا بهرام. من 75 میلیون پول جور کردم. بقیه بدهیمو هم چند تا چک میدم اگه بیام بیرون از زندان. از طرف رحیم. 이 영화 내에서 나오는 이 화폐 단위가 뭐 달러나 뭐 원이 아니니까 좀 약간 익숙하지 않게 생각이 됐는데 한번 좀 따져봤거든요. 여기서 이제 15만 토만 이게 한화로 이제 환산했을 때 대략 한 4,600만 원 정도 되더라고요. 되게 리얼하게 누군가 인생이 바뀔 수 있는 금액을 또 잘 책정한 게 아닌가 싶기도 하고. 저도 그 생각을 했어요. 기가 막히다라는 생각을 했는데 15만 토만이 빚을 졌잖아요. 금화를 주었는데 그 금화 값이 얼마인가 하면 7만 토만이에요. 만약에 금화를 주었는데 이게 빚의 90%를 만약에 갚는 금화라고 한번 생각해 보세요. 그러면 눈 딱 감고 저 사람은 그냥 금화를 팔아서 빚을 90%를 갚았을 수도 있죠. 근데 이 금화를 갚아도 한 45%만 갚는 거거든요. 어떻게 생각하면 이 도덕적인 딜레마를 다루는 거잖아요. 네. 그런 최상의 어떤 설정들을 만들고 있죠. بهرام تو داری من حسودی کنی؟ به چی تو حسودی میکنم؟ بگی که حالا مردم دور به ما لطف دارن. بیچاره مردمی که یک مسا قهرمانی براش. بیچاره توی که چیش نداره ببینه مردم برای یکی احترام قائلن. تو فکری خیلی آدم شدی یه دقیقه تلویزیون اینا نشونه داده؟ مردم احترام قائلن. مردم احترام قائلن؟ مردم دلشون به حالت سوخته. مردم احترام قائلن. خودکارو نبینیش. ماشه حساب کار نمیکنه. آقا سجاد
어떤 사람의 어떤 심리 묘사를 너무 숨막힐 네, 정도로 네, 너무 맞아요. 디테일하게 파니까 굉장히 힘겨웠고요. 이 아시가르 파라디 영화에 등장하는 모든 인물들은 다 최상의 변호사를 자기 돈으로 고용한 것처럼 보여요. 누구의 입장에서 봐도 다 말이 돼요. 이 장인도 이 이야기를 장인 입장에서 보면 맞아, 장인 얘기 들어보면 그쵸. 또 일리가 있어. 예. کار خیر من کردم که 3 سال پیش رو حساب فامیلی رفتم چک ضمانت دادم یه بابا پول نزول بگیره یه شغلی را بندازه زن بچه‌ش از بدبختی در بیان کار خیر من کردم که وقت نرفت قسطاشو بده طلاهای زنم فروختم قسط و قرض و بدهیش و نزولش یه جا دادم 함부로 무슨 조역이나 단역까지 쓰지 않는다는 측면에서 그리고 또 보고 나면 어떻게 생각하면 아시가르 파라디는 고구마로 만드는 것 같거든요. 모든 영화가 다 그런데. 고구마 100개 먹는 거 그렇죠. 근데 사실은 인생사에서 선과 악과 이 좋은 사람과 나쁜 사람이 그렇게 양분되는 건 아니잖아요. 그런 것들을 너무 잘 보여주는 그런 훌륭한 영화들을 만들고 있죠. آقای سلطانی چه کاری بود کردی شما؟ چیکار کرد؟ این تصاویر مال همین امروزه تو مغازه پدر من و این آقایی هم که میبینید یهویی حمله میکنه به بابام ایشون همون کسی هن که تلویزیون چند روز پیش نشونشون دادن و تو بوقشون کردن به عنوان ما پول خیریه رو با این داستانا نمیتونیم بدیم برای بدهی ایشون. چرا نمیتونی؟ ما اخلاقا باید به تک تک اونایی که پول دادن اطلاع بدیم یا بیان پولشون رو بگیرن یا اجازه بدن بدیم به یه نیازمندی. خانم به هر حال این پول به اسم ایشون جمع شده. نه خیر آقا، این پول به اعتبار خیریه دادن به اینجا. خودش نرم شده دخترش کوتاه خداحافظ شما. خانم این کیفو دیگه پیدا کرد. خانم این کیفو من برگردم. خانم یه لحظه. شما جواب خوبیه ما رو خیلی بد دیدی. سلام بفرمایید. 자, 아직 어떤 영웅을 보지 못한 덕후분들을 위해서 문화시민만의 해시태그 붙여보겠습니다. From zero to hero to zero. 비어 있는 것보다는 좀 뭔가를 채울 수 있는 어떤 공으로 끝난 게 아닌가라는 생각이 들어가지고 이렇게 한번 해시태그를. 네, 저는 영화 보면 그 생각했어요. 영화 제목이 이제 어떤 영웅이잖아요. 도덕적인 영웅은 어떤 사람일까 이렇게 생각하면 우리는 이제 살면서 지켜야 될 도덕이 있잖아요. 근데 도덕에 상한선이 있을 수 있단 말이에요. 근데 저는 정말 중요한 건 도덕의 하한선이라고 생각하는 거거든요. 하한선을 지키지 않으면 인간 이하로 떨어진다, 도덕적으로 봤을 때. 근데 하한선 지키는 게 쉬운 게 아니에요. 영화 속의 라임은 사실은 도덕적으로 잘못된 선택을 많이 하거든요. 그럼에도 불구하고 마지막 순간이 되면 자기가 감옥을 다시 가는 한이 있어도 하한선을 지킵니다. 그런 사람이 영웅이다라고 말하는 영화거든요. 정말 있는 그대로 진실만을 말하면서 살자, 정직하게 살자. 이런 교훈을 얻게 되는 그런 영화였던 것 같습니다. هوایی همان دروغ هم میگه رو پول نیستم فقط فکر آبروم